Basa. Galing kay Tito Sam, Tita Ban. Oh, Lala. Galing. Open slowly. Ito, next. Cairo. Lala. Cairo. O, lagay mo na sa tabi. Yung kalat sa tabi din. Cairo, lagay mo sa harap mo yung nagbuksan mo na. Yun. Yan. Ito, lagay mo nito. Yan. Ayan. Okay. Tita Ban at Tito Sam. Okay. You say thank you, ha? Thank you. Galing Belgium yan. Galing Belgium. Oh, my pencil case. Ayos, pencil case. Uy! Why? Thank you, Tito Ban. Tito Sam, thank you. Uy, Kuya mo. thank you. O, mamaya i-open. Lagay mo na ulit dyan. Ayan. Kay Lala. Kay Kuya Wong. Oh. Uy, may orasan. Ayos. Sige, open ni Lala yung kanya. Oh. Thank you. Sorry. Subscribe this. Ito, kay Kuya Wong. Kuya Cairo. Oh, Kuya Cairo. Teka, wait lang. Oh, kay Lala. Wait mo si Lala. Oh, oh hoy. Thank you. Wow! Uy, bagong bag! Ayos! Matagalan mo na sa plastic yun. Bagong bag. Oh, open nyo na, open. O, pakita kay Tito. Dito, kay Tito sa Tita Ban. Ano sasabihin? Thank you. Thank you. O, open. Sabay-sabay. O. Uy! I-open pa. Wow! Open. Uy, Game Boy! Buksan mo muna. Wow! Thank you! Thank you, Teacher Sam! Uy! Lagay mo sa tabi yung iyo, ha? Lagay mo na sa loob. Wow! Thank you, Teacher Sam! Ha? Kay Tita Ban. Teacher Sam, thank you! Uy! Wow! Sandal ko! Game Boy. Di! O, dali, open na. Nang makita na. Daddy, pencil case! Oh! Dalawa pencil case ko, ayos. Daddy, oh! O, yan. O, dali, pipicturan. Pipicturan. Wow!